مع الركيب عثمان مرساوي. دونك فوز ديال الحصان رقم 4 كريم الساحل بهذا المسابقه الخامسه جائزه فالامور. اذا ترتيب الموقعات هو على الشكل التالي: 4 في الصف الاول، 6 في الصف الثاني، 2 في الصف الثالث، 8 في الصف الرابع، رقم 3 في الصف الخامس. وغادي نمشيو الان مشاهدينا الكرام بالروم مباشره. Une course de rentrée dans les jambes. Départ éminent pour cette quatrième épreuve, le prix Georges Stern. Ils sont partis pour le prix Georges Stern, la quatrième course du programme, un réclamé pour chevaudage sur la longue distance de 2800 mètres. Avec le numéro 9, Lady Mac, qui s'installe en tête de la course, Corcovado Mountain, brillant à cet instant, qui vient côté corde. Se rapproche le numéro 2, Jackson, qui vient en deuxième position avec la présence à son extérieur du numéro 6, libre. Macway, l'insoumis, Spirit Revenge venant dans cet ordre, avec deux chevaux qui sont brillants également à l'arrière-garde, aux deux dernières places. Deux chevaux en vue d'ailleurs, l'As Sadarak et le numéro 8, Getaway Maria. Il est vrai que le rythme est très peu soutenu pour passer devant les tribunes. Un tour du but désormais avec Lady Mac qui est toujours aux commandes. Le numéro 2, Jackson, qui est deuxième. Nous avons Libre qui est en troisième position. Corcovado Mountain, Macway venant dans cet ordre. L'Insoumis venant à la corde. Getaway Maria toujours brillante qui tente de se rapprocher maintenant, qui se rapproche à l'extérieur, suivi par le numéro 1, Sadarak, avec Spirit Revenge, le numéro 4, qui est en dernière position. Concurrent qui se dirige vers le deuxième tournant de l'épreuve et le départ des 1600 mètres avec Jackson qui a l'avantage. Getaway Maria fait les bras à Luca Carboni qui vient maintenant à l'extérieur d'avance sur le numéro 2. Jackson, Lady Mag venant ensuite, précédant le numéro 6, Libre, Corcovado Mountain, Macway, l'Insoumis, Spirit Revenge et Sadara qui étant toujours dans cet ordre. Getaway Maria qui a pris son mort et qui augmente son avance, une dizaine de longueurs d'avance maintenant sur un peloton qui est emmené toujours côté corde par le 2 Jackson, avec Lady Mac qui est à son extérieur, Macway, Corcovado Mountain, l'Insoumis, Spirit Revenge venant dans cet ordre avec le numéro 1 Sadarak, le favori qui est en dernière position. L'amorce du tournant de Fouilleuse avec Getaway Maria qui a toujours l'avantage, toujours une dizaine de longueurs d'avance sur le... Et la cinquième pour le 8 qui a été de l'avant et qui était motivé. 9, 5, As, 3, 8, la victoire pour le 9, Lady Mag qui s'impose sous la selle de Quentin Perrette, des charges d'1,5 kg. C'est l'entraînement d'Hubert de Nicolai. Deuxième place pour le 5, au dépend de l'As, du 3 et de l'animatrice, le 8, Getaway Maria qui est rentré dans le rang un petit peu en phase finale. Elle était assez réveillée en représentation et pour le coup elle a trouvé le temps un petit peu long. Et Luca Carboni qui n'a pas réussi à canaliser la fougue de Getaway Maria. Elle est puissante, hein, ouais. C'est pas évident. Getaway Maria qui a pris l'avantage il y a un tour du but et qu'on a trop fait effectivement, qui va plafonner François dans les 300 derniers mètres. Les attaques se précisent et celle notamment de Lady Mag qui s'impose en victoire d'un outsider parce que Lady Mag était à 20 contre 1. Sadarak se défend bien. Lui qui avait gagné il y a de cela 3 semaines, il est troisième. Et l'Insoumis qui est régulier depuis le début de la saison fait encore une fois sa course en étant deuxième. Caméra opposée. Getaway Maria va apparaître dans quelques instants. Voilà, elle faiblit. Lady Mag qui vient l'attaquer. Il y a l'Insoumis et Sadarak qui progresse côté corde. Axel Nico va reprendre un court instant Sadarak.
Là, ça s'est enchaîné. Il a gagné 4 courses d'affilée. Bon, depuis, c'est moins bien. 7 et 10. Le 7, Calypso d'Argentré. Puis sa compagne de boxe, Dolly. Dolly d'Argentré. Paul Ploquin, Claire Desmontil. Dolly d'Argentré reste sur une victoire. Élise de Bélève, numéro 9, Arnaud Randon. Pas déféré aujourd'hui, régulièrement déféré auparavant. Espoir Kairi, le numéro 11. Dans sa catégorie, il n'a pas de marge, mais il peut se placer. Le 12, Eagle Pass. C'est un cheval qui a réussi à s'imposer au Mans la dernière fois. Il est fait pour ce genre de tracé. Emiliano Zapata. Ouais, ça, c'est une course de remise en route. On écarte. Éminent d'Orgère. On ne peut pas écarter Éminent d'Orgère. Même si c'est pas facile aux 25 mètres, c'est un cheval qui aime bien cette piste. Là, je pense qu'on peut écarter Loïc Péché avec Domino Dream. Il a besoin de courir. Déféré, il aurait eu une première chance. À 100%, ça aurait été une belle possibilité, mais non, là, pour le moment, je pense qu'il est en phase de préparation. Centaure GD, numéro 17, Alexandre Pilon. 4e la dernière fois à Laval, mais sans vraiment inquiéter les premiers. Et puis Cléa Mickelry, le numéro 18. Cléa Mickelry associée à son entraîneur, Frédéric Héon. Voilà pour les échauffements. Le cheval aux 25 mètres qu'il faudra certainement suivre, c'était Everdream Music. Surtout Everdream Music, les autres, bon, ça semble un peu plus compliqué. Voilà, et moi spécial. Numéro 6, première chance pour Eric Raffin pour terminer la journée. Il reste sur 2 victoires. Il a gagné à Saint-Malo, il a gagné à Granville. À Saint-Malo, c'était Eric Raffin. Il a battu qui? Il a battu Frenchman et Endo Dazif. Ça suffit amplement pour lui voir une première chance aujourd'hui. Depuis, il a gagné sur l'herbe. En battant Fleuron d'Iroise, qui depuis a gagné à Cholet. Bon bref, c'est une première chance. Les lignes sont pour lui. Et moi spécial peut évidemment gagner cette course. Pour Pascal Garot, pour l'écurie Oasis. C'est une première chance. Je me souviens qu'un jour il avait couru à Vire avec Eric Raffin, on pensait que ça allait être un penalty. Et il a fait une faute, ça s'était mal passé en début de parcours, mais derrière c'était vraiment très très bien. On va écouter Johan Le Bourgeois qui va nous parler de Espoir Kairi numéro 11, qui fait partie des possibilités. Johan, vous avez encore Espoir Kairi, est-ce que vous avez une bonne cartouche à tirer dans la dernière? Petite chance avec un bon parcours. Merci Johan. Voilà pour Espoir Kairi, Grégoire Well là, qui accompagne actuellement ce numéro 11 Espoir Kairi qui est bien placé en tête. Et moi spécial. Et moi spécial, ça sent vraiment le coup sûr, quoi. Maintenant, quand vous regardez ses performances, il y a une fois de temps en temps un petit die. Mais c'est vraiment un cheval qui adore les pistes cordes à droite. Il est super en forme. D'ailleurs, moi je préfère nettement à droite qu'à gauche. Ça me paraît évident de lui voir une première chance pour gagner. Il serait très très décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire en fait, surtout avec celui qui dort en titre au sulky. On va écouter Charles Cuillet qui va nous parler de Disco. Alors Disco il avait gagné avec Eric Raffin durant l'hiver, mais on en pense quoi là dans l'écurie? Ça va, il a fait une bonne course à Bordeaux là, il y a 3 semaines, un mois. Il manquait encore un petit peu de conditions et il a bien travaillé, normalement il devrait être compétitif. Super, merci Charles.
Très bien, bah, compétitif, donc on le garde, on le garde. On va avoir d'autres infos. Cécile, c'est à vous. Oui, écoutez, j'ai discuté avec Claire Desmontil, elle est doublement représentée. Il y a le numéro 7 Calypso d'Argentré, le numéro 10 Dolly d'Argentré. Elle me les situe avec une chance assez similaire, voilà, sur les pistes en dur. Comme ça, à ce niveau de compétition, il faut vraiment que ça se passe bien au niveau du parcours. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Faut essayer de cacher et puis de venir finir. Donc avant coup, c'est pas des premières chances, mais ce sont deux chevaux en forme pour jouer une place de 4-5e, c'est dans ses cordes. Après, juste pour compléter le numéro 11, Espoir Kairi, Grégoire Well me disait que son cheval était vraiment resté bien. Sa dernière tentative est bonne et le matin il est toujours aussi tonique, l'engagement est hyper favorable, donc voilà, on y va. Hein, normalement ça devrait bien se passer pour lui, ce sera une question de déroulement de course, mais ça devrait bien se passer pour lui. Et puis je vous confirme, PE, je vous ai entendu dire le numéro 16, Domino Dream, avec une seule course dans les jambes, oui, il était assez catégorique, hein, Loïc, il me disait avoir besoin de cette course-là pour le mettre vraiment dans la bonne condition, donc c'est non avant coup. Ouais, et c'est non pour le 4 LCR qui a été déclaré non partant. Alors que nous avons ici Emiliano Zapata, bon c'est non hein, bien sûr pour Emiliano Zapata, donc c'est non pour le 13, c'est non pour le 16. On prend en base le 6, hein, Cécile, c'est pas une surprise. On peut faire quoi, 6, 8 un petit peu chauffé là, Charles Cuillet avec Disco. J'ai Alexandre de Jésus juste à côté de moi, je vais en profiter pour lui demander... Voilà, Eagle Pass qui est en forme. Alexandre, l'engagement en plus est super bon. Du coup, quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? On vient toujours pour faire le meilleur résultat possible, hein. Mais je l'avais gardé pour cette course-là. Il avait une course d'apprenti à Reims il y a 3 jours, mais il rendait 25 mètres et il était super bien engagé. Mais Reims, c'est pas évident des fois dans le 25 mètres. Et celle-là, on est à côté de la maison, donc voilà, on n'est pas 3 jours près. Le cheval, je le cours toutes les 3 semaines et bon, ça tombait à pic. Donc voilà pourquoi on court aujourd'hui. Quand on regarde le lot comme ça, est-ce qu'il est compétitif pour viser la victoire? Ah oui, je pense. Hein. Sur les dernières perfs, le dernier coup, il s'est trimballé au Mans, il n'a pas baissé les carreaux, il n'a pas débouché. Le coup d'avant, c'était très bien, non? Toutes les courses sont bonnes. Donc après, il faut qu'il ait le parcours impérativement caché et qu'il se fasse ramener. S'il se fait ramener sur un plateau, voilà, il peut venir chercher les autres. Merci beaucoup. Ouais, il peut venir chercher les autres, il peut faire quelque chose de bien. En tout cas, bravo à Alexandre de Jésus, hein, parce qu'il a décidé de l'acheter dans une course à réclamer. Il avait plusieurs réclamés d'affilée. Il a bien fait de l'acheter parce que le cheval, depuis dans d'autres catégories, a réussi à prendre des gains. Il reste sur une victoire. Il a pris une 2e, 3e place là, ces derniers temps. C'est plutôt bien. Et c'est un cheval qui est super à l'aise sur les pistes plates. Hein. En même temps, il est assez à l'aise un peu partout. C'est un cheval pratique. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا الآن وياكم إلى المسابقة السادسة لهذا اليوم. Dernière course du programme en direct depuis l'hippodrome de Caen. Nancy qui مربات بالمعدة 4 سنوات فما فوق. مسابقة من صنف بي، مسافة السباق غادي تمتد ل 2400 متر. قبل ما نشوفوا معطيات هذه المسابقة نعطي فقط تذكير الترتيب النهائي للمسابقة الماضية جائزة فالامور واللي كانت على الشكل التالي: الصف الأول رقم 4، الصف الثاني رقم 6، الصف الثالث رقم 2، الصف الرابع رقم 8، ثم الصف الخامس رقم 3. أعيد 4 6 2 8 3 هو الترتيب النهائي للمسابقة الخامسة جائزة فالامور. بالنسبة للمسابقة السادسة جائزة حاسم فعندنا 9 أو 8 المشتركين فقط هم اللي غادي يخوضوا غمار المنافسة. إذا لائحة المشتركين فهي غادي تضم التالية: رقم 1 رقم 5 ساغا جولد مع ركيب زهير مديحي، رقم 6 طراس بولبا مع سعيد مديحي، رقم 7 بريد بولد فال مع ركيب إيشيبو عروة، ورقم 8 فولفير مع الركيب وسيم مديحي. إذا 8 ديال المشاركين في هذه المسابقة وي بارطون في لا 6 كورس لو بري حاسمة. نمشيو الآن نشوفوا لائحة المرشحين. نبداو برقم 5 ساغا جولد. ساغا جولد رقم 5 الحصان ديال السيد جيل ديال القرش. غادي تكون انطلاقه ديال ساغا جولد مع ركيب زهير مديحي من البوبه الاولى. والسنه الجاريه فرقم 5 ساغا جولد شارك في عدد كبير من المسابقات، شارك في 12 في المجموعه، عنده 3 انتصارات و6 ديال المراتب. اخر خروج اذا كان ممتاز، كان بارفي، مرتبه اولى في حلبة الخميسات على مسافه 1700 متر. المسابقه اللي كانت من صنف بي كان تفوق فيها ساغا جولد على اقرب منافس اير ميراك فال 3 كار دو لونغور، وكان تفوق كذلك على طاراس بولبا رقم 6. إذا ثاني مشاركة على التوالي مع نفس الركيب مع زهير مديحي. بين المرشحين كذلك كان وجدوا رقم 8 فولفير الحصان أو فرس السيد عبد الكريم بن عبد الجليل.
فولفير رقم 8 غادي تكون الطريقه ديالها مع ركيب وسيم مديحي من البوابه السادسه. نتائج ممتازه بالنسبه لفولفير هذا السنه، 4 المشاركات، كانت 3 انتصارات، واللي كانت 3 انتصارات متواليه على التوالي. اخر 3 مسابقات 3 انتصارات بالنسبه لفولفير، اخرها اذا كان هنايا في حلبة الملكه على مسافه 1850 متر، المسابقه اللي كانت من صيف سي وكانت تفوق فيها على اقرب منافس بسهوله ب 15 لونغور ديكار 15 الاطوار. اذا خامس مسابقه على التوالي لفولفير مع نفس الركيب مع وسيم مديحي، اكيد الركيب يعني اللي كيعرف جيدا هذا الفرس ولا يحقق معاه دونك 3 فيتوار دو سويت. كيبقى اكيد يعني ثنائي صعب جدا، ثنائي قادر على انه ينافس بكل قوه على الصف الاول. وهذه منافس في هذه المسابقه رقم 2 إيرمي راكفال، الحصان ديال السيد هشام الرشدي. الطريقه ديال إيرمي راكفال غادي تكون مع الركيب عبد الرحيم مفضول من البوابه الثانيه. بالنسبه للبيرفورمانس ديال إيرمي راكفال هذا العام فمن خلال 8 ديال المشاركات عنده 2 انتصارات و4 المراتب، اخر خروج مرتبه ثانيه في حلبة الخميسات على مسافه 1700 متر، المسابقه اللي كان منصف به كان خسر فيها من المرشح الاول ساغا جولد رقم 5 ب 3 كار دو لونغور ديكار، بينما كان تفوق على طراس بلبا رقم 6. وغادي تكون هذه المشتركه الثانيه على التوالي بالنسبه لإيرمي راكفال مع نفس الركيب مع عبد الرحيم فضول. اذا الركيب اللي حقق معه مرتبه ثانيه خلال اخر مشتركه غادي يرافقوا اذا مجددا، ولما لا تحقيق انتصار هذه المره. دونك 3 ديال الخيول كيبقاو هما الاقوى في هذه المسابقه على الورق، ساغا جولد، فولفير وإيرمي راكفال. وما نساوش كذلك الخيول الاخرى على سبيل المثال الحصان او الفرس ديال السيد القدوسي المصطفى سيتي اوف فان رقم 3، سيتي اوف فان رقم 3، الفرس اللي كذلك قادر على التنافس على الصداره. اذا في هذا العام سيتي اوف فان شاركت في 11 مسابقات وهذا فيهم 6 ديال المراتب، اخر خروج كان ممتاز، مرتبه ثانيه هنايا في جديده على مسافه 1850 متر، المسابقه اللي كانت من صيف سي وكانت جرات يوم 26 ماي الماضي، وكان رافقه يومها الراكب ايوب بيا حاج. غادي تكون العوده لعبد الله القندوسي مع هذا الفرس، عبد الله القندوسي اللي رافق هذا الفرس في معظم السباقات هذه السنه هذه من غير المسابقه الماضيه، وكذلك مسابقه اخرى في شهر ابريل، السباقين اللي كان شاركات فيهم سيتي اوف فان مع راكب ايوب حاجه. دونك العوده للراكب المفضل هذا الفرس السيد القندوسي المصطفى سيتي اوف فان. اذا هذا بالنسبه لرقم 3، غادي تكون الطريقه ديالها من البوابه السابعه. كذلك عندنا حصان ممتاز السيده السعديه ملوك رقم 6 طراس بلبا، حصان غادي تكون الطريقه ديالو مع الركيب الغني عن كل تعريف زهير او سعيد مديحي. طراس بلبا رقم 6، هذا العام طراس بلبا عنده 3 ديال المشاركات حقق فيهم مرتبه واحده، المرتبه اللي كانت خلال اخر المشاركه ديالو كانت في حلبة الخميسات مرتبه رابعه شهر ماي الماضي على مسافه 1700 متر، المسابقه اللي كانت من صيف بي. اذا بالنسبه لسعيد مديحي فهو غادي يشارك للمره الثانيه على التوالي مع طراس بلبا. اخر سباق هنايا في اشتباك كان خروج متوسط مركز السادس بالنسبه لطراس بلبا، مركز السادس بدايه شهر ماي الماضي على مسافه 1700 متر، المسابقه اللي كانت من صيف بي وكان رافقه يومها ركيب حمد الكجل. كذلك عندنا رقم 6 رقم 7 عفوا الريد بولد فال رقم 7 فرس السيد يوسف هوار، الريد بولد فال كذلك اللي قادر على التنفس على مراتب الرياضه. هذا العام هذا رقم 7 الريد بولد فال اشترك في 7 ديال السباقات، عنده انتصار واحد فقط و4 ديال المراتب. هذا اخر خروج كان متواضع، مرتبه السادسه للريد بولد فال، المركز السادس هنايا في حلبة الملكه يوم 22 ماي الماضي. مسافه السباق كانت 1850 متر، المسابقه اللي كان الصيف ديالها هو صيف بي، بينما السباق ما قبل الاخير فهو كان افضل وبكثير، المرتبه الثانيه بالنسبه لريد بول فال، لكن ماشي هي في حلبة الخميسات شهر ابريل الماضي على مسافه 2400 متر، المسابقه اللي كانت من صيف بي. يعني اكيد افضل النتائج بالنسبه لريد بول فال كتكون في الخميسات، بينما النتائج هنايا في جده فهي نتائج متواضعه ومتوسطه. عندنا الفرصه امام إيشي بوعروه لتصحيح المسار ديال هذا الحصان هنايا في جديده. اكيد إيشي هو اللي رافق الريد بول فال في جميع سباقات هذه السنه،
اشترك معها في 7 سباقات في المجموعة او 6 سباقات فقط. مسابقة واحدة ما كانش اشترك معها، وكان مراد زعبوط هو اللي رافق في حلبة الدار البيضاء اونفا. دونك كيبقاو يعني هو اعظم هو افضل عفوا المشاركين في هذه المسابقة. عندنا رقم 5 ساغا جولد، رقم 8 فولفيرا، ورقم 2 اير ميراكال، بالاضافة الى رقم 6 طاراس بولبا، رقم 3 سيتي اوف فان، وكذلك رقم 7 ريد بول فال. بالنسبة لي لاست سحاري فال الحصان ديال الكيوري شوكا ستودا، النتائج الأخيرة ما كانتش جيدة، كانت نتائج متواضعة. إذا الفرصة أمام الراكب مراد زعبوط لتصحيح المسار ديال الحصان لاست سحاري فال. إذا الحصان اللي كي غادي يمثل الكيوري شوكا ستودا اللي كيدار بها السيد المهدي بالكوش. لاست سحاري فال هو ابن ديال الفحل لاست كروسيد والصحارى سنو. اذا غنتابعوا الان دخول اخيرا للمشاركين البوابات. هنا رقم 6 طاراس بولما كتدخل البوابه الخامسه برفقه الركيب سعيد بدحي. بقى لنا فقط مشارك واحد الان غيدخل البوابه ديالو هو الرابعه. اذا دير لا فونتاستيف انطلاقه غادي تكون من البوابه رقم 8. اذا انتباه مشاهدينا الكرام الان جميع المشاركين داخل البوابات وعلى تم الاستعداد لانطلاقه السباق السادس. اتونسيون او ديبار. عندنا 8 المشاركين في هذه المسابقه. سي بارتي بور لا 6 كورس. هي انطلاقه جيده حاسم واللي كتضم خيول انجليزيه اصيله متداومه ربات في المغرب 4 سنوات فما فوق. مسابقه من صيف ب مسافه السباق هي 2400 متر. اذا انطلاقه ممتازه للخيول الثامن المشاركه في هذه المسابقه من اجل الصعود الممتاز هي رقم 1 لاست سحاري فال مع ركيب مراد زعبوط. في المتابعه صعود قوي من جانب صاحب لاكازاكا سوسيتي اللي هو رقم 3 لو 3. اذا سيتي اوف فان عبد القدوسي. الصف الثالث كتابعوا رقم 4 ديال لا فونتاستيف. الصف الرابع من الجهه الوسطى الجهه الخارجيه عفوا رقم 7 ريد بول فال. ثم الصف الخامس رقم 5 ساغا جولد اقوى مرشح مع ركيب زهير مادحي. الان كتابعوا الصعود الممتاز لرقم 1 لاست سحاري فال الحصان المتصدر مع ركيب مراد زعبوط. في المتابعه في المرتبه الثانيه رقم 3 سيتي اوف فان الفرس ديال السيد القندوسي المصطفى مع ركيب القندوسي. وفي الصف الثالث من جهه الحاجز صعود جيد لرقم 4 ديال لا فونتاستيف برفقه الركيبه من مغازه. الصف الرابع من الجهه الخارجيه صعود ممتاز لرقم 7 ريد بولد فال برفقه الركيب ايشي بوعر. وفي الصف الخامس رقم 5 ساغا جولد. المركز السادس رقم 2 ليربي راك فال مع ركيب رحيف الطول. الان رقم 1 كيقدم مستوى ممتاز مع الركيب مراد زعبوط. مراد كيحاول انه يوصل الفريق مع رقم 3 الواحد الان فكذا الاول رقم 3 الوان ديريير سيتي اوف فان مع ركيب عبد القندوسي. الصف الثالث رقم 7 ريد بول فال مع ركيب شي بوعروه. ثم في الصف الرابع رقم 4 دي لا فونتاستيف في رفقه الركيب زهير عفوا من مغات. اذا الان رقم 1 لاست سحاري فال اللي كيوسع الفريق بشكل كبير مع رقم 3 اللي كيحتل لا دوزيام بلاص سيتي اوف فان مع الركيب عبد الله القندوسي. في الصف الثالث دائما رقم 7 ريد بولد فال اللي كيتنافس مع رقم 5 وكذلك مع رقم 4 ديال لا فونتاستيف وساغا جولد. انا رقم 1 كيحاول انه يوصل الفريق مع رقم 3 سيتي اوف فان. 3 بلاص رقم 7 اذا ريد بولد فال. المرتبه الرابعه رقم 5 ساغا جولد. والصف الخامس كتابعوا الصعود ديال رقم 8 فولفير مع الركيب وسيم مديحي. فولفير اللي بقى على 3 انتصارات في اخر 3 مسابقات. الان رقم 1 كيقدم مستوى جيد ممتاز مع الركيب مراد زعبوط في متابعه دائما رقم 3 سيتي اوف فان. 3 بلاص رقم 5 ساغا جولد. والصف الرابع صراع قوي بين رقم 7 ريد بول فال وكذلك مع رقم 6 طاراس بولبا. الان صعود ممتاز لرقم 8 فولفير من الجهه الخارجيه مع ركيب وسيم مديحي. الان 8 كيحتل لا دوزيام بلاص وراء رقم 1 لاست سحاري فال. الان الواحد كيحاول انه يوصل الفريق مع رقم 8 فولفير. واحد الان باقي متمسك بالمركز الاول رقم 8 في المرتبه الثانيه الواحد اذا خطا فونتاج كبير لفوز المسابقه. اذا انتصار ديال رقم 1 فوز سالي للصحاري فال في الكاس الاول رقم 8 فولفير في المرتبه الثانيه. ثم لا 3 بلاص رقم 6 طاراس بولبا. والصف الرابع رقم 5 ساغا جولد. اذا لا الصحاري فال اللي كان ممتاز في المسابقه اكيد الطريقه القويه ديالو مكنته من تحقيق انتصار. فتابعنا كيفاش كان الصعود ممتاز لفولفير رقم 8 واللي كانت فرص خطيره جدا. هي اللي بقات 3 انتصارات ولكن تاخرت باش تلتحق كوكبة المقدمة اللي كان ديجا مسيطر عليها رقم 1 لاس سحاري فال اللي تمكن في اخر مطاف في توسيع الفريق مع باقي المنافسين على الخط المستقيم هذه المسابقة. رقم 1 لاس سحاري فال اذا كيفوز بسهولة برفقة الركيب مراد زعبوط بهذه المسابقة. كان الصعود ممتاز لرقم 8 فولفير الاخيرة.
الشيء اللي يمكن لها فرص انها تحقق الصف الثاني وراء رقم 1 مع راكب وسيم مديحي. دونك فوز كان ممتاز لرقم 1 لاس حريف. المرتبه الثانيه رقم 8 اذا لو 8 فولفير، ثم في المركز الثالث رقم 6 طراس بولبا. الصف الرابع رقم 5 اذا ساكا جولد. المركز الخامس رقم 3 مجد الحاجي سيتي اوف مراكب عبد الله القادوس. دونك هذه لاغيفي بروفيسوار ديال لا 6 كورس، رقم 1 في المرتبه الاولى، رقم 8 في الصف الثاني، رقم 6 في الصف الثالث، 5 في الصف الرابع ورقم 3 في الصف الخامس. دونك الفوز ديال رقم 1 لاس سحارفال بهذا المسابقه السادسه. غادي نمشيو الان مشاهدينا الكرام ننتقلوا لمسابقه المواليه في الموعد واللي هي غادي ننتقلوا لحلبه سانكلو باش نتابعوا المسابقه الخامسه. Métier, c'est mis alors avec Lionel. Comment vous avez jugé sa dernière course à Fontainebleau? La course était vraiment bonne, hein, c'est pour ça qu'on revient en région parisienne. Voilà, le lot est un peu équivalent, on va dire. Les conditions sont similaires, il n'y a pas de raison que ça se passe plus mal que l'autre jour. Très bien. Le terrain, la distance, les valeurs, est-ce que tout est réuni? Oui, je pense que tout est réuni. Hein. L'autre jour c'était 2006, là c'est 2008, le terrain un petit peu plus léger, donc ça va compenser l'écart de distance. Le poids c'est à peu près pareil, elle rencontre la jument qui l'a battue d'un nez l'autre jour au même poids que l'autre jour. Confiance et de mise? Oui, de mise, après bon, les courses faut les courir, mais oui, de toute façon elle serait pas là si j'avais pas un petit peu confiance quand même. Ouais, ça. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je reste un partant un petit peu plus tard. Et maintenant il y a les chevaux allemands, voilà. Oui. Ça, face à cette ligne de Fontainebleau. Là c'est dans un bel état. Là c'est le 3. Dionis est dans un bel état. Le profil du cheval que j'apprécie le plus, mais dans cette catégorie-là, le cheval a l'air prêt. Le cheval est puissant. Le cheval est en forme, il a couru récemment. Il n'a pas trop couru, il a couru que 2 fois. C'est une vraie chance. Et puis surtout l'autre, je préfère l'autre allemand encore, hein, Sodendes. Ouais, les turfistes aussi également. Oui. Qui n'avait pas été ridicule d'ailleurs à l'occasion de ses débuts. Et avec le recul, François, on se rend compte que c'était un lot tout à fait correct. Parce qu'il avait longtemps fait illusion pour une place, voilà, coinçant un peu pour finir, se classant 9e sur 15. Mais il y avait de bons chevaux devant lui. Il y avait Fenelon qui était 2e. Il y avait Pretty Tiger qui était 4e. Wiesly était 5e. Voilà, des chevaux qui ont tous répété. Et puis des chevaux qui n'ont rien à voir avec cette catégorie. Oui, qui ont répété à autre niveau de compétition, bien sûr. Ça suffit largement pour gagner une course à réclamer comme celle du jour. Et de son côté, hein, Sodendes a confirmé en étant 3e, donc Rappelèche tout à l'heure a annoncé, et en gagnant, ouvrant son palmarès par la même, et il y a de ça 3 semaines sur l'hippodrome de Wissembourg. Un cheval qui a répété. Favori logique à mon coup. Il ne rend pas de poids aux principaux favoris. Je précise bien aux principaux favoris. Il a poids égal avec Dionis, poids égal avec Bluebell. Et il rend 1,5 kg seulement à Tête d'Or, qui en théorie devrait être possible, puisqu'il est référencé en 35 de valeur, là où Tête d'Or est en 29,5. C'est une belle course pour, au papier, hein, du moins pour Sodendes. Oui, on a compris. Ça va être comme ça, t'inquiète pas. 3,40 pour Sodendes, donc le numéro 3 commande Théo Bachelot. Ça va le faire bien, impeccable. Un peu d'argent dans le bas du tableau sur le numéro 10, Nouméa, qui reçoit du poids. Avec la décharge d'Enzo Krubler, elle ne porte que 51 kg. Et la pouliche, présentée par Nicolas Collery, est en forme. Elle a ouvert son palmarès en province. Elle est allée à Orléans pour gagner la première course de sa carrière.
a du métier, très régulière dans cette saison. Elle n'a pas fini plus loin de 4e. Les lots qu'elle a affrontés en province ne sont pas nuls. Elle a fini un simple nez de Singapour Trip, qui était l'un des favoris un petit peu plus tôt dans la journée. Alors qu'il n'a pas fait l'arrivée, mais c'était un réclamé de catégorie supérieure, 18, 22 et 26 000 euros. C'est la fameuse ligne que je vous stipulais tout à l'heure. Oui. Elle n'est pas perdue de vue. Non, puis en plus 51 kg, elle est bien placée. Oui. Elle est en 29 de valeur, elle a sa chance. Enfin, en théorie, elle a même une vraie chance. Elle est nettement mieux placée que Bluebell et Tête d'Or, en théorie, dans cette course. À 10 euros. Attention, méfiance. Nancy, vous l'avez vu, à suivre sur le grand direct. Hippodrome sur lequel donc Caprice des Dieux a fait ses armes. Et ce seront les trotteurs qui seront sous les feux des projecteurs pour la Rhino 4 qui va donc débuter dans quelques instants. Le prix de Chaville en attendant Nancy, c'est notre 5e course des Paris. Et les voilà partis pour le prix de Chaville, 5e course du programme. Le numéro 6 est forfait dans cette épreuve à réclamer. Et sur la longue distance de 1800 mètres avec le numéro 10 Nouméa qui a pris un bon départ côté corde. Le numéro 1 Dionis se rapproche à son intérieur avec le numéro 8 Your Love qui vient en 3e position. Nous avons Diana qui est 4e côté corde avec la présence à son extérieur du numéro 9 Queen of Elegance, ses concurrents qui passent devant les tribunes. Un peloton assez étiré, le favori d'épreuve. Sedandes, le numéro 3. Et au sein du peloton, précédent Tête d'Or, Bluebell est en avant-dernière position, c'est le numéro 4, Fancy Black, qui fait la marche. Dionis qui a le meilleur, Nouméa qui est 2e, Diana côté corde en 3e position. À son extérieur vient le numéro 8, Your Love. Nous avons Tête d'Or ensuite, côté corde, avec Queen of Elegance, le numéro 9. Sedandes, le favori de la course, est en antépasse. Dionis toujours en tête. Diana dans son sillage. À son extérieur vient le numéro 10, Nouméa. Tête d'Or étant un petit peu plus loin avec Sedandes, le numéro 3, qui se rapproche en progression à l'extérieur des autres. Your Love venant ensuite. Tête d'Or qui est toujours côté corde avec Bluebell qui se rapproche également à son tour, qui a un instant profité du dos de Sedandes, donc qui a passé le peloton en revue pour se placer en tête de l'épreuve. Sedandes donc qui est aux commandes. Dionis qui se retrouve maintenant à son extérieur en 2e position à une demi-longueur avec Diana qui en revanche est toujours côté corde 3e, Nouméa 4e, Bluebell venant ensuite, Tête d'Or patientant un petit peu plus loin, compagnie de Yorm, Bluebell venant ensuite en compagnie de Tête d'Or, ligne d'arrivée avec Sedandes qui tente de partir de loin, qui a l'avantage, Dionis qui est en 2e position, mettant un peu la tête de travers, nous avons Diana qui s'annonce, qui passe à l'offensive avec Tête d'Or qui tente de progresser côté corde, Sedandes qui a toujours le meilleur, mais Diana le numéro 7 qui vient maintenant l'attaquer avec Tête d'Or qui est décalé de la corde, qui s'annonce, Fancy Black tente de venir complètement à l'extérieur avec Diana, le numéro 7 qui a pris l'avantage, Sedandes qui est en 2e position, Tête d'Or est en 3e avec le numéro 7 Diana qui a pris l'ascendant sur ses rivaux maintenant à 50 mètres du but, le numéro 7 Diana qui s'impose, Tête d'Or termine bien pour prendre tout à la fin l'accessible d'honneur aux dépens du favori le 3 Sedandes. La photographie, mais a priori dans l'ordre que vous avez cité, ce qui donnerait 7, 5, 3, 4 et As, sous réserve de photographie, évidemment pour les places c'est serré. Vous l'avez vu aussi bien que moi. La victoire, elle est pour le 7 Diana, monté par Anthony Crastus. C'est mieux que sur le plan. On s'attendait plutôt à une bonne place et c'est la victoire qui est au bout pour cette pensionnaire d'Andreas Suborix. Qui s'impose, qui a bénéficié d'un bon parcours, planqué, caché côté corde. Et
qui va créer la décision pour finir. Ouais, qui n'a pas fait trop de chemin et Non. ça a peut-être fait, c'est peut-être ça qui fait la différence dans la phase finale, le fait d'avoir monté petit bras. Oui, il a vite pris sa place, Anthony Crassus, il n'a pas bougé. Il y a eu des relais dans cette épreuve. Hein. Solène Neige qui était à l'arrière-garde, qui a pris le meilleur au bout de la ligne d'en face. Tête d'Or également a fait le petit parcours, un côté corde, il se défend bien. Je pense que Lionel Larigade doit être satisfait. Sa pouliche termine bien pour s'emparer tout à la fin de la deuxième place. 7, 5, 3, 4 et As pour l'arrivée chiffrée de ce 5e rendez-vous, le prix de Chaville. À tout à l'heure pour une course à condition, une course intéressante, hein, avec de bons stayers comme Karstad et Orgri au départ de ce prix Flying Dutchman. À tout à l'heure. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite du Grand Direct. Et Diana a réussi à se distinguer donc à Kazakh Alster.
l'empêcher de faire une bonne perf. Mais c'est une première. Donc à la maison, elle monte des moyens. Je pense que si elle fait ce qu'elle fait à la maison, je pense qu'elle devrait être dans les 4 premiers. Voilà. Après, gagner, je ne sais pas. Il y a la jument de Ebinge qui est, à mon avis, qui est au-dessus du lot. Mais à part elle, je pense que c'est un lot homogène, quoi. Elle a beaucoup couru à Mons, c'était corde à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, corde à droite, vous pensez que ça va bien se passer? Oui, je pense que corde à droite, ça pose pas de problème. Non, à Mons, elle a fait 2-3 belles courses. Et à droite, peut-être même pour l'instant un petit peu mieux à droite qu'à gauche. D'accord. Le poulain dans la suivante, pourquoi a-t-il galopé la dernière fois à Lyon? Il semblait avoir pas mal de ressources. Oui, c'est vrai que Florin, il était facile dans mon dos. Il était dans le dos d'Ata Boy, qui est un bon cheval, qui a gagné facile. Il aurait été deuxième sûr. Et il a fait la faute sans prévenir, sans rien. À voir, on ne sait pas trop. Donc l'échauffement était bien. À l'AKP, il avait bien couru, il travaillait bien. Donc il devrait faire une bonne course aussi. Ok, merci Christophe. Intéressant, donc les propos de Christophe Martens qui aura plusieurs belles cartouches aujourd'hui à Nancy. Et donc Pool Lady qui vient d'intégrer ses box a une chance de faire l'arrivée. Elle a été battue à 2 reprises par Hilda Maria à Mons. Hilda Maria, c'est un peu la numéro 1 de cette génération chez les pouliches. Et du coup, Pool Lady est tombée sur une pouliche même si on est dans une catégorie sûrement. مشاهدينا الكرام وصلنا الان واياكم للمسابقه السابعه، المسابقه الرئيسيه لهذا اليوم، جائزه الربيع، كورس ديال كانتي بلوس، مسابقه لضم خيول عربيه اصيله متداوم ربات بها المغرب 4 سنوات فما فوق، مسابقه من صنف دي كورس هانديكاب، مسافه المسابقه تمتد 1700 متر. بالنسبة للسباق السادس جائزة حسين ترتيب إليه كان على الشكل التالي: 1 في الصف الأول، 8 في الصف الثاني، 6 في الصف الثالث، 5 في الصف الرابع، ثم رقم 3 في المركز الخامس. 1 8 6 5 3 ترتيب إليه للسباق السادس جائزة حسيم. بالنسبة للمسابقة السابعة جائزة الربيع، عندنا في هذه المسابقة 15 مشتركين. لو كان زيدان محاسن بلاد نون بارطون في هذا المسابقة. إذا المشتركين اللي عندنا: رقم 1 شفيق إرا مع ركيب زهير المديحي، رقم 2 غرايسي دي زيد مع ركيب عثمان منيارة، رقم 3 حاني مع ركيب أمين مغانت، رقم 4 اسكندر موس مع أيوب الروماني، رقم 5 مهندس مور مع وسيم مديحي، رقم 6 فهد الحوزية مع الركيب منير مديحي، رقم 7 جعفر جرين مع سعيد مديحي، رقم 8 سيف جرين مع ركيب حمزة مغات، رقم 9 أمير انقاد مع عبد الله بن محمد سند، رقم 10 أطلال مع ركيب عبد الرحيم عبد الكبيب العربي، رقم 11 غراب جرين مع ركيب عبد الرحيم فضولة، رقم 12 مرجانة برفقة الراكب عبد الله مساعد، رقم 13 نشوة جرين مع تامي زرقان، 14 يمقول مع عبد الله القندوسي، رقم 15 اذا نون باردون، ورقم 16 حكاية جرين مع ركيب عبد السلام الحافظي. إذا عندنا 15 ديال المشاركين في هذه المسابقة، 15 بارطون في لا 7 كورس، لا كورس برينسيبال ديال هذا اليومية من حلبة الملكة. بالنسبة للمرشحين في هذه المسابقة غادي تكون البداية برقم 5 مهندس مور حصان ديال السيد موسى الكرافي. مهندس مور رقم 5 غادي تكون الطريقة ديالو مع ركيب وسيم مديحي من البوبة الثانية 10. هذا العام في رقم 5 مهندس مور شارك في 13 ديال المسابقات، عنده انتصار واحد فقط و9 ديال المراتب. اخر سباق كان ممتاز، كان بارفي، مركز اول في حلبة الملكة على مسافة 1850 متر، المسابقة اللي كانت من صنف دي، وكان تفوق فيها على اقرب منافس جعفر جرين بصعوبة بديستونس ديال تيت، وكان تفوق كذلك على رقم 13 نشوة جرين، وكذلك كانت تفوق على رقم 3 هاني ومحاسن بلاد رقم 9 واخا غائبة عن هذا المسابقة. اذا المشاركة تكون ثانية على التوالي لمهندس مور مع نفس الركيب مع وسيم مديحي. ثاني مرشح رقم 10 أطلال الحصان ديال السيد جلال طارق، أو فرس ديال جلال طارق فيميل دو كادرون. أطلال غادي تكون الطريقة ديالها مع ركيب كبير بالعربي الانطلاقة من البوبة الثانية. وهذا العام في رقم 10 أطلال شاركت في 13 ديال المسابقات، عندها انتصار واحد فقط و4 ديال المراتب. آخر الخروج كان ممتاز، مرتبة ثانية في حلبة الملكة في جديدة على مسافة 1850 متر، مسابقة اللي كانت من صنف سي، وكانت فوقات فيها على قرب منافس براد أطلس بجوج الأطوار دو لونغور ديكار. إذا غادي تكون مشتركة ثالثة على التوالي بالنسبة لأطلال مع نفس الركيب مع عبد الكبير بالعربي. ثالث مرشح رقم 7 جعفر جرين الحصان ديال السيد رشيد مديحي، وغادي تكون الطريقة ديال جعفر جرين مع الركيب سعيد مديحي من البوبة العاشرة.
وهذا العام فرقم 7 جعفر قلين عنده 5 مشاركات حقق فيها 2 ديال المراتب. اخر السباق كان ممتاز، مرتبه ثانيه هنايا في جديده على مسافه 1850 متر، المسابقه اللي كانت صيف دي وخسر فيها الصعوبه من رقم 5 مهند زمور بديستونس ديال بينما كانت تفوق على الشفيقه او شفيق ار بالديستونس ديال تات كذلك، وكانت تفوق على رقم 13 نشوات قلين ورقم 3 هاني. تكون مشاركه ثانيه على توالي لجعفر قلين مع ناس راكب مع سعيد مديحي. دونك هذا سي دو كوتي دي فافوري. رقم 5 مهند زمور، رقم 10 اطلال، وكذلك رقم 7 جعفر قلين. بالنسبه للمنافسين في هذه المسابقه عندنا اول منافس رقم 13 نشوات قلين فرس السيد ادريس زرقان، وهذا العام في رقم 13 نشوات قلين عندنا 10 ديال المشاركات حققت فيها 3 ديال المراتب. اذا اخر خروج ديال نشوات قلين المرتبه السادسه في حلبة الملكه على مسافه 1850 متر، مسابقه اللي كانت من صيف دي وخسرت فيها من المرشح رقم 1 مهند زمور وكذلك من رقم 10 اطلال. السباق قبل الاخير نشوات قلين حققت مركز الثالث في حلبة الدار البيضاء اوفا على مسافه 1750 متر، المسابقه اللي كانت من صيف دي. تكون المشاركه الثالثه على التوالي بالنسبه لنشوات قلين مع نفس الراكب مع تامي زرقان. ثاني منافس رقم 3 هاني الحصان السيد قاسم موسى، وهذا العام رقم 3 هاني شارك في 9 سباقات في المجموع، عنده انتصار واحد فقط و3 ديال المراتب. اخر خروج المرتبه السابعه في حلبة الملكه على مسافه 1850 متر، المسابقه اللي كانت صيف دي وكان خسر فيها هاني من كل رقم 1 عفوا المرشح رقم 1 رقم 5 مهند زمور، خسر كذلك من اطلال رقم 10. اذا السباق قبل الاخير مرتبه رابعه بالنسبه لهاني في حلبة مراكش على مسافه 1900 متر، المسابقه اللي كانت من صيف اف، وهذه اول مشاركه ديال هاني مع الراكب امين مغازي. المنافس الثالث في هذه المسابقه رقم 1 شفيق ار. اذا شفيق ار الحصان السيد عزيز الحلوي، وهذه تكون الطريقه ديالو مع زهير مديحي من البوبه الثامنه. وهذه السنه دي في رقم 1 شفيق شارك في 10 المسابقات، عنده انتصار واحد فقط و4 المراتب. اخر خروج كان في مكناس المركز السادس على مسافه 1900 متر، المسابقه اللي كانت من صيف بي. السباق قبل الاخير مرتبه ثالثه لشفيق هنايا في جديده على مسافه 1850 متر، المسابقه اللي كانت من صيف دي خسر فيها من رقم 5 مهند زمور ورقم 7 جعفر قلين، خسر مع رقم 7 بديستونس ديال 3 سابع مشاركه بالنسبه لشفيق مع نفس الراكب مع زهير مديح. اذا كيبقاو هادو هما ابرز المشاركين في هذه المسابقه. اذا اكيد السباق الاخير جمع مجموعه الخيول اللي هو جائزه امل واللي جرى يوم 22 ماي الماضي. عرف الفوز ديال مهند زمور رقم 5 اللي تفوق على رقم 7 جعفر قرين، وعلى رقم 1 شفيق، وعلى رقم 13 نشوات قرين، ورقم 3 هاني. غنشوفوا واش غادي يكون السباق اليوم. نسخه طبقا الاصل ديال المسابقه الماضيه جائزه امل اللي جات يوم 22 ماي الماضي. اذا اكيد مجموعه الخيول غادي تلتقي مره اخرى. اكيد كانت الغلبه لمهند زمور الحصان ديال السيد موسى الكرافي، رقم 10 اطلال كذلك قادر على انه ينافس بكل قوه على مراتب الرياضه. اذا عندنا في هذه المسابقه 15 ديال المشاركين، نذكر بلي عندنا نون بارطون واحد اللي هو رقم 15 ماهسين بلاد. اذا لو 15 نون بارطون في لا 7 كورس لو بري عمر ربيع، اذا بمشاركه 15 مشتركين. اذا المشاهدين الكرام يتم دخول فعندنا اخر مشارك رقم 10 اطلال للبوابه الخامسه 10 مع الركيبات كبيره بالعربي. اذا المشاهدين الكرام جميع المشتركين داخل البوابات ولا تم الاستعداد لانطلاقه السباق السابع. اتونسيون ديبار. دونك عندنا 15 ديال المشاركين 15 بارطون في لا 7 كورس. إذا انطلقت السباق السابع جائزة أم الربيع بمشاركة 15 ديال الخيول العربية الأصيلة ذات 4 سنوات فما فوق والمزدوجة بات بها المغرب. مسابقة من صيف دي كورسا هانديكاب مسافة السباق هي 1700 متر.
إذا انطلاقة ممتازة للخيول المشتركة في هذه المسابقة من الجهة الخارجية. صعود ممتاز لرقم 10 أطلال مع ركيب الكبير بالعربي. في المتابعة رقم 7 جعفر قرين مع ركيب سعيد مديحي في الصف الثالث. من جهة الحاجز الصعود ديال رقم 11 غراب قرين مع عبد الرحيم في الطول. كذلك صعود ممتاز لرقم 12 مرجانة مع ركيب التامي أو عبد الله مساعد من الجهة الخارجية. الآن رقم 10 أطلال هو حصان متصدر مع ركيب الكبير بالعربي. إذا الفرس السيد جلال طريق تحاول أن تصل في إيقاع المسابقة في المقدمة. في المتابعة رقم 7 جعفر قرين مع الركيب منير مديحي أو السعيد مديحي عفوا في الصف الثالث. صعود رقم 12 مرجانة. المرتبة الرابعة صراع قوي بين رقم 11 غراب قرين وكذلك مع رقم 2 غراي سيدي الزايد الحصان السيد معمر حكيم مع الركيب عثمان منيار. باقي رقم 10 أطلال متمسكة بقوية بلاص مع ركيب الكبير بالعربي واللي كيحاول أنه يرفع لقدر المسابقة في المقدمة. في المتابعة رقم 12 مرجانة في صراع قوي مع رقم 7 جعفر قرين. الصف الرابع صراع بين كل رقم 11 غراب قرين ورقم 2 غراي سيدي الزايد. كذلك محاولة الصعود من جانب رقم 13 من الجهة الخارجية نشوز قرين مع ركيب تامي زرقال. باقي 10 أطلال متمسكة بلا بلاص مع ركيب الكبير بالعربي. وفي المتابعة دائما رقم 12 اللي هو مرجانة في الصف الثالث. الصعود ممتاز من جانب رقم 7 جعفر قرين 7 في الدوزيام بلاص الآن ثم رقم 12 في الصف الثالث. بين الصف الرابع صراع قوي بين رقم 1 الشفيق وكذلك رقم 11 غراب قرين. الآن رقم 10 أطلال كينجح في توصيل الفريق شيئا ما مع رقم 7 جعفر قرين. وصلنا للخط النهائي والمستقيم من السباق السابع والفرس السيد جلال طريق رقم 10 باقي كتحت لا بروميير بلاص مع الركيب عبد الكبير بالعربي. في لا دوزيام بلاص صعود الان ديال الفرس رقم 4 اسكندر موس مع ركيب ايوب الرومي. الان 10 اطلال في محاوله لتوسيع الفريق مع كل من رقم 4 اسكندر موس وكذلك مع رقم 1 شفيق. الصف الرابع كنتابعوا رقم 9 امير نقاد. الان فوز لرقم 10 اطلال في المركز الاول ثم رقم 1 في الثانيه المركز الثالث رقم 4 والصف الرابع رقم 9. اذا الفوز كان سهل في هذه المسابقة من جانب المتصدر. فوز اذا كان كاسح بالنسبه لرقم 10 اطلال الفرس السيد جلال طريق اللي بقات مسيطره على طوال المسابقه بدايه الخط النهايه برفقة الركيب المميز الكبير بالعربي. اذا اطلال كتفوق المرة الثانيه هذا السنه ثاني انتصار هذا العام بالنسبه لرقم 10 اطلال الفرس السيد جلال طريق مع الركيب الكبير بالعربي. الاعاده ديال الخط المستقيم هذا المسابقه كان صراع قوي جدا بين رقم 10 اطلال ورقم 1 شافير كذلك ورقم 4 اسكندر موس. لكن في الامطار الاخيره بقى الصراع منحصر فقط بين رقم 10 اطلال وكذلك رقم 1 شافير. لكن شافير ما تمكنش من الفوز بقياده الركيب زهير مديحي وكيكتفي بالمرتبه الثانيه وراء الفرس ديال السيد جلال طريق رقم 10 اطلال الفائزه اذا بهذه المسابقه برفقه الركيب عبد الكبير بالعربي. دونك 10 كتفوز على رقم 1 في المرتبه الثانيه ثم رقم 9 ربما في المركز الثالث امير نقاد عاد رقم 4 اسكندر موس في الصف الرابع ثم رقم 7 جعفر قرين في الصف الخامس. دونك 10 1 4 9 7. دونك 10 اطلال في المركز الاول رقم 1 شفيق في المرتبه الثانيه رقم 4 اسكندر موس في الصف الثالث رقم 9 امير نقاد في الصف الرابع ورقم 7 جعفر قرين في الصف الخامس. وكذا هو خماسي المقدمه. ترتيب الوقت في هذه المسابقه اكيد في انتظار تاكيد النتيجه فور التوصل بالصوره النهائيه. هذه من المشاهدين الكرام للمسابقه الاولى من حلبة نونسي بفرنسا. Allez, départ imminent. Enfin, je pense. A priori, tout le monde est en train de se rapprocher là des starters. Ouais, ça y est, on se regroupe. Et on va repartir. Il est probable que Julien Raffestin du coup se mette un peu en retrait. Faire en sorte que sa pouliche ne voit pas l'élastique trop près d'elle. Xavertal, c'est ici. Allez, départ qui se précise. Non, des pouliches qui font demi-tour. Une pouliche qui a réagi face à l'élastique, là c'est Hermione Dupont. Qui du coup part en faisant des petits sauts de cabri là. Et à la corde on va faire demi-tour.
Oten avec Ola Jet qui n'était pas là. Ils sont pourtant pas beaucoup de partantes, Anthony, dans ce premier rendez-vous, mais on a du mal. Keming se positionne comme pour aller volter assez à l'extérieur cette fois. Finalement, il va être au centre environ avec Exadertals qui ne va pas être la plus rapide. On va partir plus vite. C'est parti, le 4 au galop. Là, c'est parti lentement. La favorite est bien partie. N'a pas été la plus rapide, mais elle accélère tout de suite comme pour prendre la tête. Exadertals. Exadertals à Vannemancourt qui est reprise pour prendre son dos. Full Lady qui hésite. Qui a été reprise par Christophe Martens. Full Lady qui essaye de bien la cadencer. Elle a du mal, Full Lady. Elle a beaucoup de mal à se cadencer. Devant, c'est Exadertals qui est en tête. Exadertals devant Vannemancourt et El Madoc dans le premier tournant. Au galop, Full Lady qui avait beaucoup de mal à se mettre en jambe, qui a fait une faute qui est remise. Elle est assez particulière. Elle est entre deux allures là depuis le départ. En tête toujours la grande favorite Exadertals. Exadertals et Rick Ebing qui contrôle, semble-t-il, pour l'instant. On en est qu'au premier passage en face. En deuxième position, il y a le 5 à Vannemancourt. En troisième position, le 6 El Madoc. On vient ensuite former le wagon de la deuxième épaisseur avec le 2 Happy New Year qui ramène dans son dos Full Lady qui est peut-être un peu mieux équilibrée désormais. En tout cas, elle est toujours en course. On a pensé qu'elle allait perdre toute chance sur sa faute dans le premier tournant. Finalement, elle est toujours là dans le peloton. Et un peu plus cadencé, semble-t-il, désormais. Nouveau tournant. Exadertals devant Vannemancourt, Happy New Year qui vient le nez au vent. Tout près désormais de la tête avec dans son dos Full Lady. El Madoc est en 5e position devant Hermione Dupont. À la corde, il y a Oten. Un peu plus loin, Ashley Berry. À l'arrière, le numéro 9, Eragiel. Hélas, Ola Jet. Passage dans la ligne droite des tribunes. À un tour du but. Avec la favorite Exadertals qui était corde. Dans son dos à Vannemancourt. Avec tout près des premières, le nez au vent, Happy New Year, le numéro 2. Au Full Lady qui est là, 4-5e aux côtés d'El Madoc. Le 4, Hermione Dupont, venant ensuite devant Oten, le 7. Eragiel, Ashley Berry et Ola Jet venant ensuite. Direction bientôt le dernier kilomètre pour Exadertals qui emmène toujours le peloton. Happy New Year accélère, elle vient à sa hauteur quasiment. À Vannemancourt est 3e, on est désormais à 1000 mètres du poteau. Attaque de Happy New Year qui tente de contourner Exadertals qui lui répond. Avec facilité pour le moment, faute du 5 à Vannemancourt. Full Lady va passer 3e devant le 4 Hermione Dupont. À la corde, il y a toujours le 6 El Madoc. Devant encore Eragiel, la ligne d'en face. Exadertals qui a contré avec beaucoup de facilité Happy New Year qui est désormais quasiment dans son dos et qui essaye de garder le contact. En 3e position, on retrouve le numéro 3 Full Lady avec ensuite un gros effort d'Ashley Berry qui est en train de faire un bout en épaisseur. On aborde le tournant final. La favorite Exadertals toujours tête et corde. Happy New Year 2e. Ashley Berry fait un bout. Mais il faut toutefois se montrer prudent, elle est au galop. Alors qu'elle était hésitante au galop, Ashley Berry qui était passée 2e. Exadertals qui va bientôt sortir du dernier tournant en tête avec dans son dos Happy New Year. En 3e position, Full Lady, Hermione Dupont est 4e devant El Madoc. La ligne droite finale pour Exadertals, la favorite qui est toujours seule en tête. Happy New Year qui est au galop désormais alors qu'elle luttait pour la 2e place. Hermione Dupont va essayer de prendre le premier accessite alors qu'il y a beaucoup de pouliches au galop. Pour finir, loin d'Exadertals qui se balade littéralement. Exadertals, la grande favorite, sans opposition. À distance, Hermione Dupont, le numéro 4, va terminer 2e. Le 3, Full Lady, 3e. Et le 6, El Madoc, 4e. Pas de souci pour la grande favorite de ce premier rendez-vous. Victoire du numéro 8, Exadertals, avec Rick Ebing, la fille d'Alto Duet, a survolé les débats. Du départ à l'arrivée, la 2e place revient au numéro 4, Hermione Dupont, devant le numéro 3, Full Lady. Et c'est donc le numéro 6, El Madoc, qui s'empare de la 4e place. 8, 4, 3 et 6, c'est l'arrivée toute provisoire de notre première course sur l'hippodrome de Nancy. A tout à l'heure, Laurent, pour la 2e épreuve, c'est le pendant réservé aux poulains de 4 ans.
Merci Kevin, à tout à l'heure. On va aller tout de suite à Saint-Cloud. On a pris un peu de retard, mais on a décalé la 6e de Saint-Cloud. On retrouve notre équipe que je salue. Le prix Flying Dutchman, c'est la 6e course du programme. Une 6e course qui a été décalée de 7 minutes. Un départ à 16h52. Course à condition d'un bon niveau. Vous pouvez suivre le favori Karlstad, 2,40 €. Course de référence tout de suite le concernant. C'est un bon cheval, c'est un double vainqueur de Quintet qui est un peu entre deux catégories. Il est difficilement plaçable désormais en 44,5 de valeur dans les grands handicaps. Il sera toujours barré, je pense, dans les courses de groupe. Ça a été le cas la dernière fois dans le prix de Barbeville, vous allez le voir. Le cheval se défend bien, mais il tombe sur plus fort. Bref, il est entre deux catégories, si bien que cette course à condition tombe à point nommé pour Karlstad, que vous voyez là dans la course de référence, le Barbeville se classer 4e. À très nette distance de ce casino, lequel a répété d'ailleurs il y a peu dans le prix Vicomtesse Vigier. Karlstad donc, favori logique, c'est l'un des deux plus titrés de la course. Écoutons tout de suite son entraîneur, Pierre Brandt, qui en début de réunion a répondu aux questions de François. Comment va Karlstad? Karlstad, il va très bien. Là, c'est... Quintet aussi, capable de tout ce cheval, enfin de tout accepter en termes de course, mais il faut que ça